अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम बात करेंगे कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात यानी मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का बड़ा फैसला हो गया। और पंजाब में बलदियाती इंतखाबात कब होंगे, कितने मराहिल में होंगे, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज का जो इजलास था उसमें पंजाब हुकूमत ने क्या मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने की हमायत की या मुखालफत की, और क्या वाकई पंजाब हुकूमत जो है वो पंजाब में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने से खौफजदा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ और जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर साहब ने की। और इलेक्शन कमीशन के इजलास में पंजाब हुकूमत की जो कमेटी थी, जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा था पंजाब हुकूमत को, उस ख़त पर 4 वज़रा जो हैं वो आज पेश हुए इलेक्शन कमीशन में। इन वज़रा में वफाक जो सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब वो थे, राना सिकंदर एयाज साहब थे जो वज़ीर तालीम हैं, इसके साथ साथ शेर अली गोरचानी साहब थे, उन्होंने भी जो है इस इजलास के अंदर जो है वो शिरकत की। दोबारा पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी हुई और क्योंकि अब जो हल्का बंदियाँ हैं वो मुकम्मल हो चुकी, उसका फाइनल जो हल्का बंदियाँ हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया। अब लोग हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ किसी को इतराज़ है तो वहाँ से फैसले भी आना शुरू हो जाएंगे, अभी टाइम है। तो आज के इजलास के बाद तय ये हुआ कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के दौरान पंजाब में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। और ये इलेक्शन जैसे माजी में अगर माजी की तरह हुए तो कम से कम 3 मराहिल में होंगे। और तरीका ये होता है कि चंद अजला जो है वो नॉर्थ पंजाब से लिए जाते हैं, चंद अजला सेंट्रल पंजाब से, चंद अजला जनूबी पंजाब से, और इसी तरह तीनों फेज़ के अंदर जो है वो एक एक बड़ा शहर जो है, एक में लाहौर होगा, एक में पिंडी होगा, इसी तरह एक में फैसलाबाद, मुल्तान। तो उनको इस तरह से तकसीम किया जाता है कि जो दूर दराज के पसमानदा अजला हैं वहाँ, और जो सेंट्रल पंजाब के नॉर्थ पंजाब के अजला हैं वहाँ, तो वहाँ पर जो इलेक्शंस हैं उनको इस तरह से 2-3 मराहिल में जो है वो करवाया जाए। अब क्योंकि पंजाब में 45 अजला बन चुके हैं तो हो सकता है कि ये इलेक्शन 4 मराहिल तक भी चले जाएं, लेकिन 3 मराहिल तक में ये इलेक्शन जो है वो यकीनी है कि उसका इनेकाद होगा। अब अगले हफ्ते दोबारा मीटिंग होगी जिसमें एग्जैक्ट जो पूरा प्लान है उसके अंदर तारीखें होंगी कि पहला मरला कब होगा, दूसरा मरला कब होगा, तीसरा मरला जो है वो कब होगा। लेकिन ये खुशाइन बात है कि बिल आखिर इस बात पे इत्तफाक हो गया है कि पंजाब में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात होंगे जो 15 दिसंबर 2026 से लेके और 15 जनवरी 2027 के दरमियान होंगे। और इसमें हो सकता है कि पहले 2 जो मराहिल हैं वो दिसंबर में हो जाएं और एक मरला जो है वो जनवरी में चला जाए। तो बहरहाल पंजाब में क्योंकि मरी के अलावा या एक आध और इलाके के अलावा जैसे फोर्ट मिनरू या दूसरे इलाके हैं तो यहाँ तो बर्फ़बारी का कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता सर्दी होगी, ज़्यादा सर्दी होगी तो टर्न आउट जो है वो मुतासर होगा उससे। और अगर दिसंबर में होगा तो उससे ये है कि सूरत हाल जो है वो क्योंकि मौसम बेहतर होता है, दिन को मौसम बहुत अच्छा होता है, रात को ज़रूर सर्दी होती है। तो अब देखते हैं कि क्या तारीखें तय होती हैं। लेकिन ये खुशाइंद है कि पंजाब हुकूमत ने बिल आखिर तवील अरसे के बाद इस बात पे इत्तफाक कर लिया कि पंजाब में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवा दिए जाए। अब ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त जो है वो पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग इतराज़ उठा रहे हैं कि जी पंजाब हुकूमत इसलिए नहीं करवा रही
کہ وہ مسلم لیگ نون جیت نہیں سکتی. تو بھائی یہی خوف تو تحریک انصاف کو بھی تھا. تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو تحریک انصاف کی حکومت نے کون سے بلدیاتی انتخابات یا مقامی حکومتوں کے انتخابات پنجاب میں کروائے, اور اسی خوف سے نہیں کروائے تھے. اب ہو سکتا ہے پنجاب حکومت کو بھی پہلے یہ خوف ہو, اب وہ تیار ہیں اور امید ہے کہ اگلے ہفتے 10 دن میں اس کی باقاعدہ پورا پلان, اس کی ڈیٹس جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر مقامی حکومتوں کے جو انتخابات ہیں اس کا عمل جو ہے شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی پھر الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کرے گا, اور جو بھی امیدوار ہیں آپ اپنے جو ضلعی الیکشن کمیشن کا آفس ہے وہاں سے, جو اپنا ضلع ہے, ٹاؤن ہے, تحصیل ہے, وہاں کی جو حلقہ بندیاں ہیں یونین کونسلز کی, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں الیکشن لڑنے میں تو آپ وہاں سے وہ لے سکتے ہیں, اور وہ حاصل کر کے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس یونین کونسل میں ہیں, آپ کا ووٹ کس یونین کونسل میں ہے, آپ کا علاقہ کس یونین کونسل میں آیا ہے. کیونکہ جو دیہی علاقے ہوتے ہیں وہاں یہ آسانی ہوتی ہے کہ گاؤں ہوتا ہے ایک پورا یونٹ, وہ ایک یونین کونسل میں ہوتا ہے, جبکہ شہر میں علاقے جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ اب جیسے لاہور ہے, میں مثال دے رہا ہوں کہ 272 یونین کونسل تھی لاہور کی, اب 433 ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہوئی ہیں حلقہ بندیوں میں, یونین کونسلز جو ہیں اس کے حوالے سے. تو اب جو ہے وہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے, امید بندی ہے کہ پنجاب میں بالآخر مقامی حکومتوں کے انتخابات ہو جائیں گے, اور ایک الیکٹڈ جیسا تیسا بھی نظام ہوگا اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے. جو قانون بنایا, جو سسٹم پنجاب حکومت نے بنایا, اس میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. لیکن یہ کفر ٹوٹنا چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے, پھر اس کے اندر بہتری جو ہے ہو سکتی ہے. دباؤ مطالبہ ہونا چاہیے, اس کے اوپر سیاسی جماعتیں کام کریں, تھنک ٹینکس کام کریں, جو این جی اوز اس کے حوالے سے کام کرتی ہیں وہ کام کریں, اپنی تجاویز دیں تاکہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے, ان کو مضبوط بنایا جائے, ان کو فعال بنایا جائے, تاکہ لوگوں کے جو مقامی سطح کے مسائل ہیں ان کو مقامی سطح پہ حل کیا جا سکے. مقامی حکومتوں کے انتخابات سے اور اچھے مضبوط بااختیار مقامی حکومتوں کے نظام سے جمہوریت گراس روٹ لیول پہ, نچلی سطح پہ مضبوط ہوگی. اور اس وقت جو ہوا میں معلق نظر آتی ہے جمہوریت, صوبائی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, نیچے اس طرح سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے. جب چیئرمین وائس چیئرمین ہوں گے یونین کونسل کے, ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین ہوں گے, کونسلرز ہوں گے, تو لوگوں کی رسائی ہوتی ہے نسبتاً آسانی کے ساتھ ایم این اے یا ایم پی اے کی نسبت. تو یہ امید کرنی چاہیے کہ اب زیادہ تاخیر نہیں ہوگی, اور ہفتے 10 دن میں پورا شیڈیول آ جائے گا, پلان آ جائے گا, اور پتہ چل جائے گا کہ 2 یا 3 جو فیزز ہیں اس کے اندر الیکشن جو ہے وہ پنجاب کے اندر مقامی حکومتوں کے وہ ہو جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.